Amen. Sama-sama, awitan natin siya. Sama, awitan natin siya. Ipalakpak, itaas at igaway, lahat ay masabing Diyos ay buhay. Sama-sama, awitan natin siya. Sama-sama, Purihin natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at igaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ay magsabing Diyos ay buhay. Yes, Lord God, hallelujah. kinabuhi ko, imong gibag ko, ang sala ko, imong gilasaylo. Asa ka Ako karon kung wala ka pa, niabot sa kinabuhi ko, nagtawa. Lolo mo, ikaw ang kalikon ko, bugtong dalampanan. Ikaw ang kinabuhi ko, hinugdan sa tanan. Asa ka ako karon kung wala ka pa, niabot sa kinabuhi ko, nga nagtawa. Makahimo ka ako sa pagsimba kanimo, sama sa pagsimba ko karon sa ngalan mo. Sama sa pagsimba ko karon sa ngalan mo. Dalahan ka ulit sa iyo, Pastor Abilin. Parigan in the mighty name of Jesus, Lord. Hallelujah. Salamat parigan ng takla sa kapo ng parigan. Amo kang welcome, Lord, ng takla sa kapo ng parigan. Ng kapamod sa mata ko sa kanamo, Lord. Wala kami kaimuan kung wala ikaw parigan. Amo ito dyan kanimo ang karang Diyos. Hallelujah. I declare and declare sa mga bata. Nga to samtong I declare safety shield in the mighty name of Jesus Christ. Bisan pa sa mga pulong. Nga mong nadungog parigan, I declare. Hallelujah. Nga mo ay magkapamuhat sa mata ko sa kanamo. Amo kining mapaig ikinabuhi hangtod sa imong pagbalot parigan. Tapos kang naday ko pasalamatan in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen, hallelujah. Ang tema niya ang akong Sa kalawasan. pagka-champion. Hallelujah. Niingon siya dira. Busa hap tantas dugang kaligon ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag nini. Ang minsay nga gihatag pinagi sa mga anghel na matud-an nga tinud gayud ug ang wala magtuman o ang misupak nini gisugotan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad ni dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo may unang nagbutyak sa mga kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod ka nato nini. O gipamatudan usab kini sa Dios pinagi sa buhat ug mga timaan sa gahom mga katingalan ug daghang mga milagro naghatag usab siya sa gasa sa mga Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Amen. Padigan in the mighty name of Jesus. Salamat Lord, intak na sa kapunan. Salamat sa imong mga pulong, ang mga dungog padigan. Salamat padigan, hindi ka makisulti sa tibok ng katawan. Padigan wala ganit ko mahimo kung wala ikaw. Instrumento lang ako, O Diyos, aron ay imong mga pulong maabot nito kayo na padigan. Tapos nga dahil ko nagpasalamatan in Jesus name I pray. Amen. 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 So, yun siya ang dakong kaluwasan. So, kinsa nga dakong kaluwasan mao si Jesus Christ, no? Yun siya busa tantas dugang kaligon ang kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag ni.
So unsa man ang kamaturan nga atong nadawat. Hallelujah. Niingon sa dira nga niingon sa dira sa Juan 1:1 sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So ang kamaturan mao ang pulong sa Dios. Mao si Jesus Christ Amen. nga namatay alang kanimo ug kanako. So nganong kanunay nga ginabalik-balik di Apostol Pablo nga hupta nato sa dugang kalig-on ang kamatuoran aron dili kita mahimulag. So sa matag usa nato no lain-lain man ta og journey sa kinabuhi. No like Auntie Norma, bisan asa man na siya mo paingon. Bisan unsa man nga mga klase ang mga tao ang iyang ma-encounter. So moabot yun sa mga punto Auntie Norma nga naa kay makatubang nga lahi sa ato ang pagtuo. No? Kung ang pulong sa Dios nakapunda natong tanan sa matag usa nato kakasing-kasing, maskin unsa man ang mga pulong nga ilang i-witness nimo dili na ni usab. Amen. Dili na matuis bisan og maka-encounter maka atong ang Dios nila nga si Jesus Christ is tao. Ang atong Dios nga mo si Jesus Christ is siyang Dios nga anak sa labing halangdong nga Dios. Amen. Og namatay og alang kanimo og kanako og kita nakadawat sa anak nga dako nga kaluwasan. So kanunay ni nga gi-required nga hupta nato sa dugang kalig-on aron pag-abot sa mga panahon o makasugamak ta og lahi-lahi nga mga pagtulunan dili gyud ka mahimulag niya. Amen. Maskin maabot pa ang mga panahon nga paglutosay, mga panahon nga matapos na nato kabalo ko nga wino na ta ani nga mga panahon karon nga mga maabot ang mga panahon nga dili ka makapalit no food no ID. No? Kung napundar ta nganong ingon si Pablo nga hupta na to sa dakong kalikon kay bahalag magmatay sa kagutom dili nato gabaylo ang atong kaluwasan. So moabot di lang na siya ay no basta sa pulong sa Dios og bisa revelation ang mga panghitabo na no naanat ang tanan nga giingon sa pulong sa Dios bisan sa revelation nga ang mark of the beast. So will known na sa matag usa nato. So ang atong ipundar sa itong kinabuhi mao ang pulong sa Dios aron dili ta mahimulag magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan dili gid ta mo dili gid nato ibaylo ang Dios. No? Niya na sa Dios sa Dios. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gid og ang wala magtuman o ang misupak ni silutan sa Dios sa angay kaniya. So ang mga anghel, ang Dios nagatag siya mensahe kanimo ug kanako aron kita mahalikay sa mga umaabot nga mga panahon o sa mga malisod nga mga panahon. Apan niuna Dios kung dili ta mutuman kung adun ang anghel adunay mga mensahe nga gipadayag sa atuan nya dili ta mutuman ningon ang Dios nga silutan sa Dios sa angay kaniya. So ang ato ang mga kapakyasan sa diha nga naay mga pinadayag ang Dios o ang anghel sa atong kinabuhi dili kini ta mo responde ingon ang Dios nga makabaton ka sa silot sa angay kanina. Wala labot si pastor, wala labot si sister, wala labot si brother. Nganuman ikaw may gipadayagan sa Dios, imo na siyang obligado. For example, gipadayagan ka sa Dios nga hallelujah, kanang ipadayag sa Dios sa imo ha laban mostly mahitabo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. No? Padayagan ka sa Dios nga adunay mga panghitabo nga may kamatay sa unahan. Then inbuhop ang imong pamilya. Kung dili ka na mo responde, wala ka gipadayagan sa Dios ni ana para mulantaw. Gipadayagan ka ni ana sa Dios aron imo na siya maiampo o makalikay ka sa posibleng mahitabo. Amen. So, for example, naay gipadayag sa Dios nimo unya wala gyud ka mo responde og nahitabo nga nahitumpawak sa kalautan kadtong tawo nga gipadayag sa imo kinsa wanang obligasyon. Kapastor ba? Dili. Kinsa na obligasyon sa tawo nga gipadayagan ni anak nga mensahe ug niingon ang Dios nga mabatunan mo ang silot sa angay gayod kanimo. Amen. No? Angay kanako kung ako'y may mga pinadayag. Sometimes tayo mga pinadayag nga mura kog mahadlok. No, mura kog dili katuo, mura kog makatuo. Niabot na sa mga times then mura kalitra siya nga niabot. Well ga prayer me. Then yana ako niya mo ni mahitabo. Wala ako kabaluog na unsa siya basta nilukot siya. Wala ako kabaluog unsa siya basta kay galukot siya gapingit sa tumang kasakit. Og sinahinay adto ang tawo nga ipadayagan ako siya ginan pag-amping sa asa ka paingon.
tungod kay ang Dios nagipakita ana. Mostly nga may tabo sa imo jong pamilya. Ngano man ang gipadayag sa Dios nimo tungod kay gipalangga ka sa Dios. Amen. Dili buot ang Dios nga adunay pamilya nimong mahirada. So once nga ipadayag nimo na ang Dios maibuot paabot nimo nga kinahanglan ka nga muluhod ka sa Dios og lingon ang pulong sa Dios. Kung unsay igatugot nimo diri sa yuta, igatugot sa langit. Kung unsay igadili diri sa yuta, igadili sa langit. So kung Amen. imo nang gitugutan, gipadayagan na ka sa Dios, daw gipahibalo na ka sa Dios nga mao na mahitabo niya, dili ka mo responde. Atong gipadayag nimo, imo na makita sa duwa mo kamata nga ba hitabo. No? Tungod man wala na ko damha nga nahitabo gyud to. But salamat sa Dios kay naa siya mga pahiluna. No why kay tungod niya ko Lord, dili makamotag pamaagi. Saon sa man nga pamaagin nimo siya isipti. Salamat niya mo siyang isipti. Ug dili ko mosugot nga mahitumpawak sa kaalutan ang akong mga mahal sa kinabuhi. So tuod man gadikler ako magulang nga nabusdot nabangag ang iyang bitiis. Pero sa diha nga pag-check niya iyang batiis wala gani naon sa igo ra. Amen. No, ana nga sitwasyon na ang ako nakita sigon silang gingon galupad nga bato sa ila unta mo tama. No mo na sa iha untang dili ganioso. Yan ako ang Dios dili siya maulahi. Siya ang Dios nga nakakita sa unahan. Amen. So kung dili nato na siya i-responde, posible nga mahitabo siya. But salamat sa Dios kay naa ang mga pinadayag. No mo nang niingon sa dira nga mabatunan mo ang silot sa angay kanimo kung dili ta mo responde sa mga pinadayag. Amen. So aware ta ni ana ang mga igsoon. Hallelujah. Niingon siya, unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad dinhi dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo may inang nagbutsyag sa maong kaluwasan o silang kana katungog kaniya nagpamatuod kanato nini. So, unsa man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad sa dakong kaluwasan? Unsa diyan dakong kaluwasan? Si Kristo namatay gilubong tulo ka adlaw na banhaw. Maingon nga siya gibanhaw, maingon nga kita gibanhaw. So, para dili ta mapaningnan sa silot, isulti na to ang tibuok kamatuoran at sa mo na ginabuhat ni Mante Norma nga bisan asa ka mo adto imuha siyang witnessan. So dili ka mapanilingan sa Dios. Na tungod kay ang kaluwasan nga imong nadawat imuhang spread, imong gipanghatag sa mga tao. So maabot ang dakong hukom wala kay labot sa sira. Hallelujah. Mo nang matag usa para dili ta matulisok, mapaninglan, sudyaan sa atong mga mahal sa kinabuhi maskin unsa man iyang standard no sa atin naman wala siya gi tugad bidag glory wala siya gipili maamo man niya og unsa man kada klase sa diha nga parehang human nga may kinabuhi kinahanglan witnessan gid sila no manang matag-usan nato alang sa mga niluwas obligado ta nga mosulti sa tibuok kamatuoran walay gipihig dato man ka o kabos unsa man ka nga klase nga estado sa kinabuhi ato siyang sultihan kay sa ulahi unyang mga adlaw abot ang dakong silot og dili ta makaabil ana sa diha nga ang kamaturan nga imong nadawat wala nimo ni siya pugong-pugong. Hallelujah. Okay na siya. Siya nga ang Ginoo mismo may unang nagbutyak sa mga kaluwasan og sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato nini. So maunang kita karon nakabaton ta og kaluwasan. Tungod kay pinaagi ni Jesus Christ siya ang nagbutsyag sa mga kaluwasan og si bisan kinsa nga nakadawat og kaluwasan, ikaw mo mao'y resulta. No? Ako mo ay resulta sa kaluwasan nga ilang nadawat kani adto. Amen. Tungod kay ila kong giwitnessan nga unsa di ang Dios nga muluwas kanimo og kanako og wala sila'y tulubagon. Hallelujah. Og sa kutro, og di pa matulon usab sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa mga daghang mga milagro. Naghatag usab siya sa gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. So ang Dios sa diha nga gisulti na himo na kang anak sa Dios, mugawas ang mga timaan nga nagpamatuod nga ikaw ang gipili sa Dios nga piyalan niya sa maong mga gasa. So alang sa matag-usan nato, no? Isulti nato ang katibuok kamaturan. Kay ang kamaturan maghatag og kagawasan. So, hallelujah, agad pa sa dagan. Moto ang mensahe sa atong fellowship of the champion. Amen. So huptan gyud nato ang kamaturan. Kaya ato ni ipos kay para dili mabati ang dugang ang kamaturan. Ngayon man ang pulong sa Dios huptan. Ang sabtan niya ay sabtan po. Nakuha
Ang ako ang nakuha dyan, pastor, sa giingon ni Auntie Rodilin Ortega, yung liwali yun niya nga. Atagos hoptan ang kamatuoran kay mo man si Jesus Christ. Amen. Sa sakit man ang kamatuoran, pero ang kamatuoran nato mo man ang maghatag na pagkagawasan. Naday kamaturan sakit. Okay. So, unang kamaturan, no? Pagkakpakan na itong buhay nga Diyos. Nagoy nakako. Angelis Ilyasar, praise sa pag... Tapos, itong Pilusip for the Champion. Maligaya naman ang Jesus Christ sa mga sa pagod. Salamat rin sa mga pagkatapos karoon na sa mga uli Lord sa mga sa mga lang na yung doon na protektara ka naman Lord na swerte kami abot tayo swerte kung Paulo Lord ng Jesus Christ. Amen. Amen. Itong Pilusip for the Champion diri sa Breakwater area. So, mabusog mi diri sa pagkaon. Ngayon nam sa itong igsuon. Ang Ginoo magapanalangin gid ani sa makadaghan. So, nami blessing ani nga dapit sa Breakwater. Okay? Ang Dios bubo sa madagayan din yung panalangin magbaha kayo. Okay, lami ka mong Pilusip of the Champion. Bukat naman ka, luoy man sa mga. Ako, ganahan ko nga wapil siya sa Pilusip of the Champion ba? Ganahan ko, ante. Ganahan ko sige Pilusip of the Champion. Kay, sige minimog timplahan og Diyos, di na pa'y tinapay. Joke na dong. Sorry.